5 कंडक्टर पिछले लेक्चर नंबर 4 से है, एक्सरसाइज वही है 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये जो हिस्सा है ये इस किस्म की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि इसमें x भी है y भी है और बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू जो प्लस हो रही होगी या माइनस होगी। तो 3x माइनस 2y प्लस 1, 2x माइनस 2y, ये 2 इधर आकर माइनस हो गई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं वो कहता है ड्रा दी ग्राफ, तो हम पहले बेटा इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, x माइनस 3y प्लस 1, y इधर x इधर चल के माइनस हो गया, 1 इधर चल के माइनस हो गया। अब इनको y को हम क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालनी है तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट दिस इक्वेशन। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 3y हो गया, ये प्लस x हो गया, ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 1/3, यानी कि ये 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है n को और 1/3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है c। तो x और y की वैल्यू है। इसके लिए अब हम टेबल बनाएंगे, तो मुसावात को ध्यान में रखकर कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि हमारे पास जो नंबर आए वो कम से कम ये आसानी से हासिल हो जाए। तो x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 1 आ जाएगा। ये मैंने ग्राफ नंबर में आपको दिखाया है कि आप भी ये कर सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3, 3 से कैंसिल 1 प्लस 1/3, एलसीएम 3 प्लस 1 4/3, ग्राफ नंबर में 1 एंड 1/3 हो गया। तो ये आपका y, अगर x कोऑर्डिनेट 3 रखें तो y कोऑर्डिनेट आएगा 4/3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो पॉइंट आया उसमें x के 3 कोऑर्डिनेट है और y का कोऑर्डिनेट 1 एंड 1/3, -3 रखा तो साइन चेंज कर तो -1/3, 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 दिया। अब ये तीनों पॉइंट हमने इधर ग्राफ पे लोकेट कर दिए, यानी लगाने हैं। पहला पॉइंट है 3 प्लस और साथ है 1 एंड 1/3, ये 1 और 2 के 2 लाइनें छोटी छोटी लगा के 3 हिस्से कर लें, इसका एक हिस्सा ये ले लें और 3 के ये सामने वाला ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं -3, ये रहा, और उसके साथ क्या आएगा -1/3, ये नीचे ये ऐसे -1/3। तीसरा पॉइंट 0 ये रहा और प्लस 1/3, ये पहले के इसी तरह लाइन लगा कर तो ये 1/3। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे आप तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसी होगी जो कि बेटा पास थ्रू नहीं होगी ओरिजिन से। अगर इस c की वैल्यू प्लस है, जैसे ये +1, तो ये लाइन ओरिजिन से ऊपर इस y को इंटरसेक्ट करेगी। और अगर इस c की वैल्यू जैसे ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लाइन ऐसे ही ड्रा करनी होगी इधर आपको टेबल बनाकर, लेकिन ये लाइन ऐसी होगी जो ओरिजिन से नीचे गुजरेगी और इंटरसेक्ट यानी कि काट के गुजरेगी y को। तो ये एक किस्म की चौथी लाइन थी, वो मैंने आपको ये बता दी कि इस किस्म की लाइन जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो बेटा इसमें ये लाइन ऐसी आएगी कि ना तो x के पैरेलल है ना y के है, ना ही ये ओरिजिन से गुजरती है, बल्कि ये ओरिजिन से अगर c पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, और अगर c नेगेटिव है तो ये ओरिजिन से नीचे इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि 4 किस्म की लाइनें आपने सबको अच्छी तरह इनके, बल्कि ऐसा करें कि ये बैच खास तौर पर 1, 2, 3 और 3 है वो ऑप्शन है, अगर वो कर दें तो वो भी ठीक है। तो ये एक ना बनाकर डायाग्राम यानी कि ग्राफ पर तो ये सेंड कर दो ताकि देखे जाए आपके कि वाकई आपने होमवर्क किया है या नहीं। यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये थॉरोली करो बेटा, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस हो जाए। बेटा एक्सरसाइज 8.1 आज ख़त्म हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x - y + 1 = 0 और नॉट।
کہ ہمیں یہ 3 پوائنٹس میں نے لیے ہیں. ایک پوائنٹ ہے جس کے کوآرڈینیٹ ہے 0 و 0, دوسرا پوائنٹ ہے اس کے کوآرڈینیٹ ہے 2 و 5, اور تیسرا کوآرڈینیٹ ہے پوائنٹ ہے 5 و 3. ہم یہ پہلے اسے دیکھتے ہیں. اسے بیٹا سلوشن کے بعد ان پوائنٹ یعنی کہ دیے ہوئے نقطہ, یہ میں نے اردو میں وہ اگلا کوشچن سمجھا دوں گا. ان پوائنٹ دیے ہوئے نقطہ میں یہ کوآرڈینیٹ لکھیں. یہ پہلا ایکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور دوسرا وائی کو. پٹنگ دا ویلیو آف ایکس اینڈ وائی ان لائن, یہ جو مساوات یہ ایکویشن بھی ہے یہ لائن بھی ہے, اس میں آپ نے درج کر دینی ہے. تو 2 ملٹیپلائی بائی 0 مائنس وائی, اس کی ویلیو 0 پلس 1, یہ بھی 0 0 سے 0 مائنس 0 پلس 1. اب 1 از ناٹ اکول ٹو 0, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر نہیں آئی. تو ہنس دا پوائنٹ یہ جو ہے ڈز ناٹ لائی آن لائن 2x مائنس وائی پلس 1 کے اوپر, یہ واقعہ نہیں ہے. اس کوشچن میں دیکھیں, اس میں پوائنٹ ہے ہمارے پاس جس کے کوآرڈینیٹ ہے 2 اور 5. تو دیے ہوئے نقطہ 2 اور 5 میں x برابر 2 ہے, y برابر 5 ہے. x اور y کی قیمت آپ نے اس مساوات میں درج کر 2 ملٹیپلائی بائی 2 مائنس y کی قیمت کیا ہے 5 پلس 1 از اکول ٹو 0. 2 کا 4 مائنس 5 پلس, یہ بھی پلس کا ہے یہ بھی پلس کا ہے, 4 پلس 1 مائنس 5 0, 5 مائنس 5 0 0 0 کے رائٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہے. پس نقطہ وہ نقطہ لکھیں, لائن یہ مساوات لکھیں پر واقعہ ہے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا, اگر بیٹا لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول نہ آئے تو وہ لائن پر واقعہ نہیں ہے, ڈز ناٹ لائن. اور اگر واقعہ ہے تو آپ لکھیں گے 10 ہنس دا پوائنٹ 2,5 لائز آن دی لائن. تو یہ آپ کا بیٹا لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا اور 8.1 بھی کمپلیٹ ہوگی. تو آپ نے یہ 8.1 کا A to Z سارے کوشچن کر کے یہ باقاعدہ اگر آپ مجھے پکچر سینڈ کر دیں یا ادھر عبداللہ صاحب کے یا اکیڈمی میں بہتر ہے, عبداللہ صاحب کے پاس یا اکیڈمی کے پاس سینڈ کر دیں, مہربانی ہوگی آپ کا. آپ اپنا یہ یونٹ 8 تقریباً آپ 100% تیار کر سکتے ہیں اگر صرف 2 ڈیفینیشنیں یاد کر لیں, 8.1 کر لو اور ریویو ایکسرسائز کے MCQ اور فل ان دی بلینکس اور سمری کو اچھی طرح یاد کر لو. تو بورڈ میں اس کے بعد اوقات نہیں بلکہ چانسز زیادہ 2 کوشچن کی ہوتی ہیں, وہ آپ اچھی طرح کلیئر کر سکتے ہیں. یہ خصوصاً بیچ 1 2 اور 3. اوکے, اللہ حافظ.